अल्प विद्या अच्छी आउ सेटा भयंकर रूप नौची सोशल मीडिया रे किछि भी जानना बाइबल धरुचंती केतले कहउचंती स्वप्न रे मोर जीसु आसिले मते एमती कहले सेमती कहले सेमती कहले पुणी केतले कहउचंती ख्रिस्टियन मानकर कपड़ा ओल्लेबा मु आरंभ कली आगु को तांको लंगळा करबी। अरे तपी तमे कौन जने आर्टिस्ट मु जानिनी बट मो सिनेमा को तमे देखिया को जाइथिलो आउ मो सिनेमार दुई जन आर्टिस्ट को तम गाड़ी रे बुलेकी तमे जो पॉडकास्ट करछो सेथरे तमे नै की इंटर माने मतलब तमे बहुत सारा प्रेजिंग करथलो ठीक अछि बढ़िया सेटा बढ़िया थिला किंतु किछि न जानी जो गोटे कथार अछि किछि मंत्र न जानी साप कोन गोटे कुहंती ढग ढमाली बिछा मंत्र न जानी साप गातरे हाथ पुरेइबा तमे सेमिति किछि करूछ तमे जानिछ गतकाली मो विजय कांडोई सार को फोन करथिली एई सनातनी मूवी रो डायरेक्टर को साथे कथा हेली समस्त से कथा हेली आउ तमे जानिछ जे एई सिनेमा रो हीरो मुख्य हीरो संबित तम भली फालतू स्टेटमेंट से को जगह भी देइनाती ना विजय कांडोई सार देइचंती ना वासुदेव बराड़ सार देइचंती तमे कोन पई एंती होछ तपी तमे व्यूज बढ़िया पे एमती होछ तुमको व्यूज दरकार तो जाओ गरीब गुरुबा लोक माने केते कष्ट करूचंती ता ऊपर तमे वीडियो बनाओ तमे जानिछ तपी तमे ख्रिस्टियन मान को एगेंस्ट जाओ बिल्कुल जाओ मु तुम आगे दीटा पॉइंट रखी कहूँ मु लेखिकी रखी पॉइंट 1 ग्राहम स्टेन 1998 जनवरी 22 तारीख मनोहरपुर को सी मयूरभंज रे से आसिकी 1965 मसीह से कुष्ठरोगी मानक सेवा कार्य करथिले ठीक 1998 हाँ 98 मसीह से दुई पुओं सहित मनोहरपुर गोटे क्रिश्चियन सम्मेलन रे से अटेंड करके देन जीप भितर सी आउ दुई पुओ शोते से समय 50-60 जन दारा सिंह तार नेतृत्व नहीं कुराड़ी कोदाल कौन कौन नहीं जाते अटैक कले आउ पेट्रोल ढालिकी जीवंता जलईदेले बाप पुओ 3 जन को जिते बड़े यही केस टी कोर्ट रे चलीला तांको वाइफ ग्लाडिस स्टेन्स सी जाकि अपील कले कि मो स्वामी मो दुई पुओ तो चली गले दारा सिंह को आपण दंड दिंतुनि आजीवन कारादंड होता सी भिक्षा करते कि आपको छाड़ी दि जाऊ आ गोटे टाइम आसला दारा सिंह निजे तमे जानिच तपी दारा सिंह जेल ले थाई कि सुसमाचार पुस्तक मागिकी पढ़ुथिले आउ एबेकार जे मुख्यमंत्री मु कहूची श्रीजुक्त मोहन माझी सार दारा सिंह सपोर्ट जाइए हाफ पैंट गोटे माटिया कलर हाफ पैंट पिंधिकी धला सार्ट पिंधिकी सी दारा सिंह सपोर्ट जाइए धारणा देइथिले कहीं सी भी होचन जने आरएसएस पर्सन ठीक अच्छे बढ़िया कथा समस्ते निज निज धर्म को सुरक्षा दबा दरकार बहुत बढ़िया कथा यहाँ हवा भी उचित किंतु तपी मु तुमको गोटे पॉइंट रे कथा कहया चाहूँगी जदि कौटी देखुच कौन सी गोटे ख्रिस्टियन लोक क्या जोर जबरदस्ती बाध्य बाधकतार धर्मांतरीकरण करुच्ची आमर लॉ अच्छी आमर थाना अच्छी कोर्ट अच्छी कचेरी अच्छी तमे ता ना एलिगेशन दियो ताको अरेस्ट कर कहीं आउ गोटे कथा आउ गोटे प्रश्न मो आड़ू तुमको तो हिंदू लोक मैंने कौन एते सस्ता 500 टंका 2 केजी चाउल सी चेंज हो कौन पाई मु भी हिंदू घर झील मोर हिंदू प्रति भी टाण अच्छी तिल अच्छी आगुक भी रमें कौन एते सस्ता आमको किए 2 केजी चाउल देदेव 500 टका देदेव आम चेंज हो ना भूल भाल स्टेटमेंट दियोनी तपी तमें बर्तमान कौन कहल ओडिशा रे गोटे निया लगिया को बसच आउ तमें जानिच मु जो जगार अच्छी कटक कटक हूँ गोटे भाईचारा सिटी आमे मुसलमान मानकर पर्व को भी पालन करूँ हो दशहरा हो आमे परस्पर को विश करूँ से आम घर को आसती आम से घर को जाऊ तमें कहीं आम भितर फाट सृष्टि कर कौन कौन प्रोब्लेम कले आ तमें बोधे जान सबुठू विश्व रे शांति प्रिय लोक हेले ख्रिस्टान धर्मावलंबी माने
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ହେଲେ ସବୁଠୁ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଯୋଉ 12 ଦିନ 15 ଦିନ ହବ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ନା, ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି କେବଳ ତମ ୟୁଟ୍ୟୁବର ରିଟର୍ନ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିକି ସେମାନେ ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ହଣା କଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ମହମ୍ମଦ ଆଉ ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲାହକୁ ତମେ ଏମିତି ଉଙ୍ଗଲି କରିଥାନ୍ତ ନା, ତମେ ଜାଣିନ ଆର ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ରକ୍ତପାତ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହୁଥାନ୍ତା। ଆଉ ତମେ ସୁଧୁରି ଯାଅ ତପି, ଏମିତି କିଛି କରନି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏଗେନ୍ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ବାପା ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସତ୍ୟ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ତପି ମିଶ୍ରଙ୍କର କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁନି କି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ରିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁନି। ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। କାହିଁ କହିଲେ ଏସବୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ଆମେମାନେ ବି ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ। କାହିଁକିନା ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ ଥିଲେ, କ'ଣ ସିଏ, ଆରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୋ ମୁଖରେ ଭାଷା ହିଁ ନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି 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 ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ସବୁଦିନ ମୋତେ ମୋ ପିଲାମାନେ ମାମା ତୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପୋଷ୍ଟ କର। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇକି କରିବି। ମୁଁ ଏମିତି ତପି ମିଶ୍ର ଭଳିଆ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବିନି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତପି ମିଶ୍ର ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯାଇ ଘୁଅ ଖାଅ। ଆରେ ତପି, ଘୁଅ ଖାଅ ବୋଲି କହୁଛ, ପଢ଼ିଛ ଟୋଟାଲି ଅଧ୍ୟାୟଟାକୁ ପଢ଼ିଛ? କ'ଣ ଟୋଟାଲି ଘଟଣାବଳୀକୁ ଜାଣିଛ କିଛି? ଜିହଜିକଲ ଯେତେବେଳେ ଭୋକରେ ଥିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଷ୍ଠା ନେଇକି ତାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦହନ କରିକି ତା ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଅ। ଆଉ ଜିହଜିକଲ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାନବେଳୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅସୁଚି ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଖାଇନି। ଦେନ୍ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଗୋରୁର ବିଷ୍ଠାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିକି ତା ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ପାକ କରିକି ମାନେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଅ। ତ ଆଜି ତକ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗାଈର ଗୋବରକୁ ଲୋକମାନେ ଘଷି ପାରିକି ସେଇ ଘଷିକୁ ଜଳେଇକି ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଘଷିର ପାଉଁଶକୁ ବି ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି। ତପି ତମେ ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ୍ ସେ କିଛି ଜାଣିନ। ପ୍ରପରଲି ତମେ ବାଇବେଲ ପଢ଼।